سلام كما يتطنحو كبرات تخاتلتنا زي حبرت ميديايو نزي ساعة زحرنا يوم حدشت زيناتات حزنا مزينا لنا وانا وزخون زيناتاتنا بوانو نخبطحكم حدشت زخونكم سبسكرايب مقبار اي ترسعو شير لايك بمقبارون كتتبابعنا بخبرين عدم فلماك اندرستاتو عديس أبابا زتمسرته حدش بيت مخرن مقالن مقوططار زتجمر وفرن حواحت أبا قبر شبران ممزقاب زقبر زلو تعري أمريكان إيرترا زغربتهم نتبتات سممعنتن ملسي إيرتران بلزقنا مرحت حواحت بدرون قتيلة كبل زينا مزرقحو ملشاتات أمحران عب سلست ورداتات دبوب تقرأي نخاطو زتوهابت إزاز كبرانان نايزيومن نايكالوت بركت زبال معبالتات كنكاف لكمنا كتكتاتلنا بخبرن عدمكم حزنا بزرزروم أبدي سابع غينو حدش بيت مخرز مسرته بنجيتاتشو ردان تصادقانن زمرح قجله حواحت أب مزقب قبر الشبران خت مزقب نسرح لنا كبل تناجر الله زيت العاق بلزقنا مخانو زنقرلو قجله أبدي سابع غينو حدش بيت مخرب مسراتون ناب مغلا أبق أربع معلت كنأتوينا كبل بجيتاتشو ردا أبزهابو مجلتي أفليت الله جيتاتشو ردا كاب كالوت أكلاتون دقاف نركب لنا عينا زبلن تخون ناب تقرأي أبحث إرجزي بمقتاو منقستنت كم زقوزازرون أفليت الله سراويت تقرأي نحوحت يزرقف بزبل مدمدمتان أي بعل وتادراو كمفي أب حرام مريت عفار كمسرات بمقبار تقرأي حدا كبال عامس بلزقنا سرح زلو قجل لقيتاتشون تارقانن أب تقرأي وتادراو سقومتن موساد مس بلزقنا كسرح دحرمتنا حزم الدلاتو كم زودن ناي سلام حيل تقرأي بزبها الحيلن بسراويت بلزقنا انتحازيلون أب مغلب مقتاو سلطان تقرأي نمقوططار أب ناي موداتا ساعتات كم زلو زقل زلو يغنن بر أب العلي اتي أب كبيد كونتات زلو هزب تقرأي ጦርነት በመዋጅ አብልዕል ህዝብ ትግራይ ተወሳኺ እልቂትን ክፍጠርን ተዘይኮይኑ ሰራዊት ብልጽግና መሻርክቱን ሰራዊት ትግራይ ጥሒሱ ትግራይ ክቆጻጸር ከም ዘይኽእል ወታደራዊ ተንተንቲ እናገለጽ ይርከቡ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጠንካራ ሰራዊት ወሳናይ ኣጽዋር ወኒናን ኣብ ኤርትራ ሱዳን ግብፅን ፋኖን ኣብ ጎን ክለና ኣብ ትበሃለሉን እዋን ብልጽግና ዝደልዩ ዓይነት ኣጽዋር ይወንን ድሕሪ ሕዚ ትግራይ ምቁጽጻር ከም ዝኸብዶ እቶም ወታደራዊ ሊቃውንቲ ገሊጾም ኣለው ይኹን እምበር ኩሉ ሕልሙ ኣብ ትግራይ ኣቲኻ ስልጣን ንምቁጽጻር ዝኾነ ጉጅለ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ከቢድ ቁስሊ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጦርነት ነጋሪት ይወቆ ከም ዘለው እናተገለጸ ይርከብ እዚ ከም ዝናሃለወ ኣሜሪካ ናብ መራሕቲ ኤርትራ ናይ ድርድር ነጥብታት ከም ዝለኣኸትን ሰበስልጣን ኤርትራውን መልሲ ከም ዝሃቡን ተሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ሃገራት ዓረብ ዝነበራ ረብሓብ ኩናት ኢራን ምኽንያት ምስኣና ስዒቡ ገጻ ናብ ቀርና ኣፍሪካ ከም ዝገበረት እናተገለጸ ይርከብ ኣሜሪካ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ተመራጺት ዝገበረት ሃገር ድማ ኤርትራ እንትኸውን ኤርትራ ተመራጺት ዝኾነትሉ ድማ ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ አቀማምጣን ተሸንፎ ሰፊሕ አካል መስመር ቀይሕ ባህርን ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጹ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ዝለኣኸቶ እማመ ሰላም ንኢትዮጵያውን አካል ቀይሕ ባህር ዝገበረ ከም ዝኾነ ካብ ኣስመራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ መሰረት ካብ ፍልፍላት ኣስመራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ናብ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝተለኣኸ ናይ ሰላም እማመ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብዘይገደብ ወደብ ክትጥቀምን ኢትዮጵያ አካል ቀይሕ ባህር ዝገብርን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ሙሓስ መስመር ቀይሕ ባሕሪ እውን ናይ ባዕላ ግደ ክትጻወትን ሓይሊ ባሕሪ ክህልዋን ዝገብር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ካልእ ኣገላልጻ ኢትዮጵያ እውን ወናኒት በሪ ባሕሪ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ይኹን እምበር እዚ ነጥቢ መራሕቲ ኤርትራ ንምቕባል ከም ዝኸበዶምን ኣብ መወዳእታ እውን ኣይንቕበሎን ከም ዝበሉን እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ ስለዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ኢትዮጵያ ወናኒት በሪ ባሕሪ ክገብራ እየ እናበለ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ብዘይኮይና በአሜሪካ ተጽዕኖ ከዓውቶ ሐሳቡ ዝነበረ በር ባሕሪ ናይ ሙናን ሕልሙ ከም ዝፈሸለ እቲ ካብ ኣስመራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ እዚ ከም ዝናሃለወ መራሕቲ ሕወሓትን ፋኖን ብመጥቃዕቲ ድሮን ተቐቲሎም ክብላ ሚድያታት ብልጽግና ገሊጸን ስርዓት ብልጽግና ከም መሓላልፎ ዝደለየ ዜና ንምምሕላፍ ተኸፈልቲ ዝኾና ሚድያታት ከም ዝጥቀምን ብመንግስታዊ ዝኾና ሚድያታቱ ከም ዘይጥቀምን ይፍለጥ ሕዚ ደገፍቲ ብልጽግና ዝኾና ሚድያታት ሒዘንኦ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ሸዋ ምሽጥራዊ ርክብ كايدو تصنحو مرحت حوحتن مرحت فانون بدرون كم زتقتلو እናተገለጸ ይርከባ እተን ሚድያታት ብልጽግና ከም ዝገለጸው እንተኾይኑ ተስፋይ ሓጎስ በርሀ ገብረ ሚካኤል ሓድሽ ገብረ መድህን ቴድሮስ ቃልኣብን ሃና ገብረ መስቀልን ኣብ ሰሜን ሸዋ ወረዳ መጀና ወደራ ንሕዋሕት ወኪሎም ምስ ሰበስልጣን ፋኖ ምክክር እናካየዱ እናሃለው ንብልጽግና ብዝበጽሖ ምሽጥራዊ ሓበሬታ ብድሮን ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎምን ነቶም ሓለፍቲ ዝዕጅቡ ዝነበሩ ዒስራ ዕጡቋት ፋኖውን ከም ዝተቀተሉን እተን ሚድያታት ብልጽግና
እናገለጸ ይርከባ ይኹን እምበር እዚ ተራጸለ መክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ ስርዓት ብልጽግና ሕወሓት ንሓይልታት ፋኖ ብሕክምና ብስለላን በአመራርሓን ትሕግዞም ከም ዘላ ብተደጋጋሚ ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ዛጊድ ግና መረጋገጽ ከም ዘይሃበ ይፍለጥ እዚ ከም ዝናሃለወ ብልጽግና አምሓራ ምልሻታቱ ናብ ግዝኣታት ትግራይ ንምእታው ድልዋት ንክኾኑ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተሓቢሩ ብመሰረት እቲ ሕዚ ዝወፀ ትኩስ ዜና ኣብ ትሕቲ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ግዝኣታት ራያ አላማጣ ምልሻታት ክልል አምሓራ ናይ ስራሕ ምደባ ከም ዝተወሃቦም ተፈሊጡ ኣብ ደቡብ ትግራይ ብወረርቲ ሓይልታት ኣከራኻሪ ተባሂለን ዝጽውዓ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ትግራይ ዝርከባ 3 ወረዳታት ማለት እውን ራያ አላማጣ ራያ ባላን አላማጣ ከተማን ንምቁጽጻር ናይ ክልል አምሓራ ሓለፍቲ ኣብ ቆቦ ጮቤ በር ተኣኪቦም ድሕሪ ምዝታይ ናይ ስራሕ ስምሪት ከም ዝሃቡ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ نتم ملشاتات أب تجري أتيم كوافور مخانم ممرح زهبو ناي كل لمحران سمين ولو العلوة مرارحان كم زخانو تفليتو نتم ملشا أكيبهم ناي سرح سمرت زهبو مرح تدما ناي محرا كلر ناي ملشا ململان سلطنان ممريا حلافي شامبل ملاكو بيشاو ناي تكل البوليس كوميشن توكالي كوماندر مكنن ناي سمين ولو ناي سلامن تطتان حلافي برغادر جنرال كاسا دملو كمون كالوت حلفتي كم زخانو زترخب حبريتا يرد أب موداتا اتي أخيبا ناي سمين ولو ناي سلامن تطتان حلافي برغادر جنرال كاسا دملو أب أزيو أنغبغاب غنتاتنا زلنا توديبكم حلافنتكم كتواصو تدالو كبل نتم أمرارحاتهم ملشاتات تزاز كم زهبه تفليت الله ازوم أمرارحا كل لمحراز خونون أمرارحاتات ملشا سمين ولو ناب تግራይ አትኹም ተልእኾኹም ክትዋጹ ተዳለው ዝብል ትእዛዝን ናይ ስራሕ ስምሪትን መሃቦም ብልጽግና ኦሮሞ በደቡብ ትግራይ ወራር ክፍጽም ድላዋቱ ዝወድአ ምዃኑ ዘመላኽት ከም ዝኾነን እናተገለጸ ይርከብ ብልጽግና ኦሮሞ በጦርነትን ዝተቆጻጸሮም ግዝኣታት ድሕሪ እቲ ጦርነት ምልሻታት አሰማርዩ ጸጥታት ከባቢ ክሕሎ ዝገብር እንትኸውን ሕዝውን አመራርሓ ምልሻታት አምሓራ አኪቡ ኣብ ትግራይ አትኹም ዝወሃበኩም ተልእኾን ምፍጻም ተዳለው ዝብል ትእዛዝ ከም ዝሃበን እዚ ድማ ንትግራይ ናይ መንቅሕ ደወል ከም ዝኾነን ተሓቢሩ እዚ ከም ዝናሃለወ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳግማይ መጥቃዕትን ምጅማር ኣብ መበል 11 ሰዓት ኣለና ኣብ ዝብላሉ ዘለዋ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሩስያ ዘመናዊ ድሮናትን ኢራን ምቕራብ ከም ዝጀመረት እናተጸብጸበ ይርከብ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕትን ትጅምራውን ሩስያ ኢራን ከይትሰዓር ዝከኣል ኩሉ ክገብር የምባላ ክጽብጸብ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ዘካይዶ ዘሎ ጦርነት ድጋፍ ንምርካብ ናብ ቻይናን ተምርሐኳ ቻይና ግና ኣብ ጎኒ ኢራን ከም ዝቆመትን ጉዕዞ ትራምፕ ፍረ ከም ዘየፍረየን ማዕኸናት ዜና ኣሜሪካ እናጸብጸባ ይርከባ መራሕቲ ኢራን ብወገኖም ናይ ኣሜሪካ ጦር ተዳኺሙ እዩ ናይ ዓለም ናይ ሓያላት ሃገራት ኣሰላልፋውን ብኢራናውያን መሪር ቃልሲ ተቐይሩ እዩ እናበሉ ይርከቡ ከመገላልጻ መራሕቲ ኢራን ኣብ ዝሕዚ እዋን ዓለም ዝመርሓ ቻይና ሩስያ ዝኣመሰላ እንትኾና ኢራን እውን ናብቲ ናይ ሓያላት ሃገራት ሰልፊ ከም ዝኣተወትን ራብዒት ሃገር ከም ዝኾነትን ይገልጹ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ሃገራት ዓረብ ዝነበራ ጥቕሚ ከም ዘስአናን ድሕሪ ሕዚ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣሜሪካ ክተድሕነን ኢለን ብኣሜሪካ ከም ዘይተኣማመናን እናተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን ሽንፈት ተጎልቢቡ ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ምውፃእ ዝኸበዶ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳግማይ ወራር ንምክያድ ኣብ መበል 11 ሰዓት ኣለኹን ተበለኳ ኣመራርሓ ተቃወምቲ ውድብ ኣሜሪካ ግና ፕሬዚደንት ትራምፕ ኩናት ኢራን ዳግማይ ክጅመር እንተገይሩ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዓመፅ ክለዓል ክንገብር ኢና እዚ ኩናት ንኣሜሪካ ብዙሕ ክትስእን ገይሩ تاتو كتب له لك كايلوم تقاومهم الناس معه يركبوا كبراتنا كبرانان لو مزحزنا يوم حدشتن أقدسن حبريتاتات زيوم يمسلو أبقى تعلي بخالوت حدشتن أقدسن حبريتاتات كسابنا الرغبة نتعلن لنا شير لايك سبسكرايب بمقبار بيتسابخنو